अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आज जनाब 22 तारीख है, 22। और आज कुड़की नंबर 2 लगी हुई है, लेकिन कुड़की नंबर 2 भी जो है ना, उससे भी दाना उठा लिया गया है। और आज इमरान खान ने पेश होना है। जिस तमकनत और जिस वलवले और जज्बे के साथ इमरान पेश किया जाता है ना, आज सुबह से जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी खारदार तारें लगा दी गई हैं, टेंट की कनातें लगा दी गई हैं, टेंट कनातें लगा दी गई हैं कि वीआईपी इमरान खान आता है। कभी नवाज शरीफ के लिए आपने ये सुना था कि नवाज शरीफ 100 वो अक्सर कहते हैं जी मैं एहतसाब की अदालत में तकरीबन 100 पेशियों पे पेश हुआ हूँ, सेंचुरी पूरी की है। कभी सुना था कि आज फलाना ये वो? उधर जनाब माहौल ही और होता है। कोई बंदा अदालत में नहीं घुस सकेगा, कोई फालतू वकील नहीं घुस सकेगा, इतने बंदों के पास जा रही होंगे ये वो। सर जी, ये लाडले का ही कमाल है, लाडले का ही कमाल है। और कड़ुकी नंबर 2 से जो मैंने चरस और दाना लगाया था वो किसी ने उठा दिया। अब सूरत हाल ये है कि ये अतर मिनल्ला की खुशकिस्मती है कि इमरान उसकी अदालत में पेश हो रहा है। हाय ओए हाय होए भाई, ये फिर भाई किसी किसी की देन होती है, ठीक है। हम कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता, और वो हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। हर जगह इमरान इमरान इमरान। वो ऐसे ही कह दे ना, ऐसे ही कि जनाब ये जो मोटरवे है ना, ये इंडिया जाता है, तो सारे कहेंगे हाँ इमरान ने कह दिया, आए जी इसके ऊपर बहस करें जी इंडिया कैसे जाता है। फिर उसको साबित करेंगे कि जनाब ये इस्लामाबाद से ये लाहौर जा रहा है, लाहौर से आगे फिर वाघा आ जाता है, वाघा से आगे इंडिया आ जाता है। उसके ऊपर बहस शुरू हो जाएगी डायरेक्ट। एक बंदा मुझे कह रहा था कि सर जी तो भी ना इमरान फोबिया हो गया। मैंने कहा आप 50 टीवी चैनल देख ले खोल के, 50 के 50 ही एक ही ऊपर लगे हुए हैं कि आज इमरान दे जलसे च ऐ होया है, आज इमरान खान दे जलसे च नचन नूं ऐ दिल कर रहे है, गाने लगे हुए सी। सारी बात ही वही हो रही है। तो आज जो कुड़की नंबर 2 लगी हुई है ना, उससे इमरान खान साफ बचता हुआ नज़र आ रहा है। 95% उम्मीद है इमरान ने कहना है माफ़ कर दो बस। और अदालत कह रही है मेरे को माफ़ी मंगो। वो तो 2 दिन इमरान ने नखरा किया, नहीं मांगी पहले जो उसको टाइम दिया गया था, वरना नवाज शरीफ होता तो डे टू डे हियरिंग ना हो रही होती, उसको पता लग जाता कि जनाब इन्होंने माफ़ी। ये मिन्नते कर रहे हैं कि तू माफ़ी मांग। और जिन्होंने माफ़ी मांगी थी दानियाल हाशमी और दानियाल अजीज़ और निहाल हाशमी और तलाल चौधरी, उन्होंने माफ़ी के बावजूद भी सज़ा हो गई। ये सर जी फिर लाडला है जी, ये लाडला है, लाडला है, बिल्कुल लाडला है। इसके ऊपर जनाब कोई गरजदार आवाज़ आपको नज़र नहीं आ रही कि कोई ऐसे गरजदार जैसे वो ललकारता है ना इमरान, जलसे में ललकारता है वो कि मैं देख लूँगा, मैं ये करूँगा, और फिर वो दंदनाता फिर है, उससे कोई खौफ ही नहीं है। जितनी मर्जी कुड़ुकियाँ लगा दे उसको अब कोई खौफ ही नहीं है। देखिए हमने तो कानून के मुताबिक कहा था कि जी यह कड़ुकी है, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੀ ਉਹ ਫੜੇਗਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੁਕੀ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੈ बेचारा, छोटा बच्चा है, ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਗਲਾਸ ਤੋੜਦੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਉਹ बेचारे ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ पता नहीं सी ਲੱਗਿਆ। तो आज की जो कुड़ुकी है ना, वो वैसे तो फ़र्द जुर्म लगना है, फ़र्द जुर्म। और वो बेचारा राना शमीम जो है जस्टिस माफ़िया मांगता रहा है और उसके ऊपर फ़र्द जुर्म भी लगा दी। और अब अदालत ने सारा उसी को नमूना बना के ना, तो एक बना दिया कि उसने जज का भी नाम लिया, ये किया वो किया, इमरान जैसा केस बनवा के अब उसको माफ़ी देना चाह रहा है ताकि हिसाब बराबर रहे। खेड रल मिल वञे यार, खेड रल मिल वञे ना।
آج عمران خان نے آتے ہی میرا یہ اندازہ ہے، بتایا جا رہا ہے، ویسے تو فواد چودھری صاحب تو ایسے وہ فضول باتیں کر رہے تھے حامد خان کے بارے میں کہ اے وچ منہ چک کے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ ہے وہ، اس نے بھی خیر سنائی ہے، یہ ان کے اپنے اختلافات ہیں ان کے، لیکن آج عمران خان کو ادھر سے جان خلاصی ہو جائے گی۔ اور عمران خان نے کہنا ہے جی کہ حالانکہ عمران نے 2 جواب دیے ہیں، دونوں نیگیٹو ہیں، دونوں جواب عمران کے، دونوں میں اس نے نہیں مانا کہ میں معافی مانگتا ہوں، اور نے کہا جی معافی میں نہیں مانگتا۔ تو اس دن اس نے تقریر میں کہہ دیا تھا کہ اطہر من اللہ بہت اچھے جج ہیں، اگر یہ مجھے موقع دیتے ملنے کا تو میں معافی مانگ لیتا۔ اس کا سٹائل ہے، ورسٹائل ہے سر، ورسٹائل ہے۔ تو آج آتے ہی عمران خان نے پاؤں پکڑنے ہیں، اور عمران خان نہ معافی مانگنے میں بھی کہتا ہے دیکھا میں نے معافی نہیں مانگی، اور آج معافی مانگنے پہ کہے گا دیکھا میں نے معافی مانگی ہے، عدالتوں کا احترام کرتا ہوں اور آتا ہوں اور یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ سر جی سارا گیم یک طرفہ گیم ہو رہی ہے۔ مجھے کئی میسج آتے ہیں کہ وکیل صاحب تسی ہیں جی، اور میں نے کہا یار اب ہم نے تبصرہ کرنا ہے، ہم نے قانون کی بات بتانی ہے، قانون کے مطابق یہ کسی طریقے سے نہیں بچ سکتا، لیکن لاڈلا ہے اطہر من اللہ صاحب، میں نے بتایا نا وہ اطہر من اللہ کی خوش قسمتی ہے کہ عمران اس کے سامنے پیش ہو رہا ہے، یہ سوچا جا رہا ہے، یہ سوچا جا رہا ہے۔ اور عمران خان نے پھر وکیل بھی حامد خان کو اسی لیے کیا ہے کہ جناب اطہر من اللہ کے پاس جانا ہے، اور اطہر من اللہ صاحب حامد خان صاحب کی ویسے سارے ہی ریسپیکٹ کرتے ہیں، وہ ذرا زیادہ ہی کرتا ہے۔ یہ فواد چودھری وغیرہ جیسا بندہ ہوتا تو اور حساب تھا۔ عمران خان نے ان سے باقاعدہ صلح کی اور حامد خان کو کہا تسی میرے اس کے اوپر، حامد خان کے اوپر وکیل تھوڑے بہت وہ کر رہے ہیں، یہ ان کا وہ نہیں ہم کر رہے، لیکن وہ کر رہے ہیں کہ یار حامد خان بڑا نام ہے، ان کو یہ والا کیس نہیں لینا چاہیے تھا، گندا کیس ہے عمران خان کا، کیس تو بہت گندا ہے نا، ایک جج کو دھمکی دی گئی ہے، اوپر سے وہ عورت ہے، عورت کو دھمکی دی گئی ہے، اور اب اس کے دفاع میں سارے لگے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے جی عمران نے جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے۔ اور اطہر من اللہ نے کہا جی اس نے عمران نے کوئی جا کے تھپڑ تو نہیں نہ مارا، کوئی حملہ تو نہیں نہ کر دیا۔ سبحان اللہ اطہر من اللہ، سبحان اللہ اطہر من اللہ، کمال ہے، ویسے کمال ہے۔ انصاف وہ ہے جو ہوتا ہوا نظر آئے، نظر آ رہا ہے، نظر کو ذرا انورٹڈ کا آواز میں کر دیں، وہی ہو رہا ہے۔ تو آج جناب عمران خان ابھی جاتے ہی، ابھی آپ 2:30 بجے پروگرام ہے عمران خان کے جانے کا، تو کڑکی نمبر 2 جو ہے وہ فیل ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، جیسے کڑکی نمبر پہلی 1 فیل ہوئی ہے کہ دہشت گردی کا کیس ہی ختم۔ انہوں نے کہا جی تقریراں تو ہوندیاں رہندیاں نے، تے پہلے نہال ہاشمی تقریراں تے ہی تو ہویا ہے سارا کچھ۔ سر جی موم کی ناک ہے، قانون ایسے کر دیں جیسے مرضی کر دیں، ٹھیک ہے، یہ حالات ہیں۔ اور مریم نواز صاحبہ کا بھی 29 تاریخ کو اسی عدالت میں کیس لگا ہوا ہے، اور اب عمران خان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے انہوں نے جناب جھوٹے جو عمران نے کیس بنائے تھے آسن اقبال صاحب کا، وہ بھی ختم کیا تاکہ ذرا پبلک میں بات چلے نا، تو کہے بھئی یار دیکھو انہوں نے بھی تو ریلیف مل رہا ہے نا، نون لیگ والوں بھی تو ریلیف مل رہا ہے نا، حساب ایسے برابر کرنے کے لیے۔ تو نواز شریف کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، آج عمران خان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اور بریکنگ نیوز یہی ہے کہ عمران خان معافی مانگ کے تو وہ چلا جائے گا، اور عمران خان بہت بیزی ہے سر جی، بہت بیزی ہے۔ کل جمعہ ہے، اس نے پورے پاکستان میں ہڑتال اور جلسے جلوسوں کا پروگرام بنا ہوا ہے، اور پرسوں اس نے تحریک کا آغاز کرنا ہے، اور ہمارے لوگ ضروری کام سے سو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا سر۔ سر جی پھر ستیاں دے تا کٹے جمدے نے، اے ذہن چ پتہ ہے نا تانوں، ستیاں دے کٹے جمدے نے، انہوں جگا کے تھک گئے ہیں، اے انہوں نے کوئی پبلک دا پروگرام نہیں کیتا۔ میرے خیال ہے ساری پلاننگ ہی ایسی ہو رہی ہے۔ 5 مہینے سے کوئی جماعت اگر بڑا جلسہ نہ کرے تو اس سے کیا مطلب ہے، کیا مطلب ہے جی؟ تو پھر انہوں تھالی چ رکھ کے دیتا جا رہے ہیں نا، سارا کچھ تھالی میں رکھ کے دیے جا رہا ہے عمران خان کو کہ لے بیٹا کھا، اے حلوہ ہے وہ جڑا منصف عوان نہیں دکھاتا قانونی ٹی وی، اے تو کھا، بنایا منصف عوان نے لیکن تو کھا لے،
ٹھیک ہے سر، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے.